Baby na ni mo, baby. Bunog ang baby, mabunog. Maupaw ang baby. Yucks. Pili pa sa isa-isa pa daw. Anong mistisa daw yan, mistisa? Ay, okay, ugaw na. Okay, ligo. Kaya pa niya. Ugaw na eh, may ligo. Ito kahit isa. Isa na po, isa. Ang long hair. At asa pubuhok ka. Kaun. Ayaw kauna. Dula ilang nga, di kaunon. Pagkaon. Bababa! Ang presyo ng Lucky Me Supreme Seafood! Fresh and light! Tara na lang, dolphin. From 29 to 20! Bangon, siya'y mamili. Trial pack! Alam niyo, marami sa akin regular mag-cook. Kaya feeling bloated and parang constipated. Kakairita. Buti I found. Mabuha ka na mo. Nestle Activate is the combination of live microorganisms and special fibers that when taken daily is scientifically proven to help regulate bowel movement. Sarap pag regular. Take it every day, but no worries. Pili pa daw siya. Lalo, ang kat-kat.